ulan iti kayaw. Sapnaw, saan nga sumalay? Kaan makadisgrasya iti linya ti kuryente. Daytoy kat para iti seguridad tayaw. Kaan sapnaw baliklikan iti makunkuna a system loss. Republic Act Number 11361, an act ensuring the continuous and uninterrupted transmission and distribution of electricity and the protection of the integrity and reliability of power lines. Lintag ang mga ipalubos kadagiti electric cooperatives nga mangdalos kadagiti kaykayo nga sumagid wenno sumali kadagiti linya iti kuryente. Palagip manipot iti Kalinga Electric Cooperative. Kalinga State University. Schedule of enrollment. Through online enrollment for first year and new students only, January 4 to 5, 2021. First year students in all programs. Through on-site, old students only, January 6 to 8, 2021. Second year students. January 11 to 12, 2021, third-year students. January 13 to 14, 2021, fourth-year students. And January 15, 2021, fifth-year and transferees. In compliance with the health protocols, students are advised to come on the scheduled dates of enrollment and wear face masks and face shield. Students are also expected to bring their own ballpen. Classes starts on January 18, 2021. Kalinga State University. Magandang tanghali, Mayor! Narito na ang programang kukumpleto sa ating pananghalian. Pakinggan ang ating mga opisyales mula sa Local Government Unit of Tabuk City. Kasama ang ating butihing Mayor, Darwin C. Estraniero. Tuwing Miyerkules, alas 12 hanggang alauna ng hapon dito sa Radyo Natin Tabuk 103.7. Para sa inyong mensahe o katanungan, mag-text lamang sa cellphone number 0907-948-0322 o mag-comment sa ating Facebook fan page live stream sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Magandang tanghali, Mayor! Naimbag nga aldaw tayo manen kakailyan nga taga Tabuk City, kadagiti kakailyan iti kabangibang nga munisipyo, kadagiti kakailyan tayo iti entero nga probinsya iti Kalinga. At to'y manen nga maiawis iti programa iti City Local Government Unit of Tabuk. Magandang tanghali, Mayor. Kat in behalf of Tabuk City LGU, daytoy iti pagayam yo iti radyo natin Kenny Gunayon nga mangipaturong paylaeng manen iti daytoy nga programa bayat iti panakaipasidong tayo amin iti enhanced community quarantine. Kat manamnama nga nukalpasan daytoy nga ECQ kat nawayan tumeten dagiti kakabsat tayo manipod iti City Information Office ken manipod iti CLGU nga umay makaprogram ditoy live ditoy radyo natin station tayo tapno isu dati makita wenno diretso nga makangganyo ikadagiti boses da iti daytoy istasyon tayo. Ngam for the meantime datayo paylaeng iti mangiangkor ken mangipaturong iti daytoy nga programa in behalf of the City Local Government Unit of Tabuk. Kat manamnama tayo manen nga makadwa tayo ni Mayor Darwin Estraniero itatangal daw adu manen dagiti update nga masapul nga maamuan tayo kakailyan as we are now moving on with the 5th day of the enhanced community quarantine. So adadtuyen ni Apo Mayor Darwin Estraniero nga manggagan tayo iti daytoy nga programa kat intay denggan iti umuna nga kablaaw na kada tayo amin. Good high noon Mayor Estraniero. Good afternoon, magandang tanghali Kenny. Kastamat kadagiti amin nga nagdinged katangal daw kat ko nga kablaawan met ninanan ko kadagiti kakabsat ko dingdingig di bulano. Kundi jay may isa nga katugangak
kini dagiti bingko, kastamat dagiti specialist tayo, ti City Local Government Unit, ken amin, dagiti nakatune in tangal daw, iti danunan na dating estasyon tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat, Kenny. Alright. Kaya iawis ko mampay lang Mayor kadagiti amin nga dumdum nga mabalinda nga miki-participate iti daytoy nga programa babaen iti panag-text na iti hotline tayo 0945-147-1092 0948-088-9709. Naka-live tayo mutlaeng iti Facebook page ti radyo natin ken Facebook page iti Tabuk City Kalinga. O day tapo ket mabalin nyo nga ikurit sadyay ken ipakaammo dagiti kayat yung ipakaammo kanya tayo kun ipadanon kun ni Apo Mayor ita daytoy nga programa. Okay, so let's keep the ball rolling, Apo Mayor. So we are now on the 5th day of enhanced community quarantine. Amon tayo man no anya dagiti kamaudyanan nga update iti Tabuk City iti daytoy nga kanito, sir. Yes, Kenny, umuna kahit kumanin i-congratulate aming tabukenyo ken aming agdanda dito syudad tayo. Iti nga rod pinagtumpalda iti paglintagan ti enhanced community quarantine tayo kat makita tayo nga sumagmamano at dandaman dagiti siguro violate kat very minimal kat nabagbagaan damit kan dagitoy. So far as of this day okay met iti implementation iti ECQ tayo nya kat pagyamanan tayo dagiti resulta nga sumangsangkot tata hindi na minsan kat I think we have only 3 cases. Hindi problema dito yan tetemot nga ampay amin nga rimwar dagiti swab samples nga naipadala di Isabela ken diti Cagayan. So we're still praying dagiti naadu nga samples di close contacts tayo dagiti community exposures ken possible and suspects di COVID-19 ket sabay ko mat bumasit matlangan tapno ti kastagat madicongest maten iti isolation center tayo kadagiti napalabas nga daw ket mayat maten iti result na. So dito mat ECQ tayo. As nakanaktatay ket pagyamanan tayo ti tunggal may sa iti kooperasyon ket. All right. Naputod ni Apo Mayor Yes. Okay. Kenny. All right. So go ahead, Mayor. Yes, dex kang naktatay ket pagyamanan tayo ti tunggal may sa iti kooperasyon ket so far iti results nga sumangsangpet tagaputi swab test tayo ket mayat met nga dito kung nga ibaga, okay, we have only 3 cases the other day, but we have to wait yet the results of the many swab samples nga naipadala di Cagayan ken dito Isabela. So they're praying nga bumasit that way ay kat mapaawid madicongest nga ro di kasi nga naktatay dito isolation centers tayo kat no dito mat ECQ tayo kat mayat mat ipinagtungpal po dagiti kakailan tayo nga taga Kalinga. Alright. Sir, speaking of those swab samples, giant ba digijay swab samples dagiti individual nga na contact tracer wano barbaro nga coming from the outside? Yes, dagitoy digijay kadwan nito Kenny ket digijay swab samples nga naalaan kadagiti nga rod close contact iti index cases teo. When we say index cases for the information of the public, so dagiti nag-positive niya nga namarkaan ti number da case number da ket dagiti may padpadala kastamet nga kanayon karaman na ijay dagiti agsangpet nga returning residents tayo ken sumagmamano nga returning overseas Filipinos ket dagiti kanayon di amin ti kabuuan na iti swab samples nga naipadpadala keni ijay Isabela ken Cagayan. All right. So daytoy nga ECQ Sibon ti report ni ato ni Enrico Banjinho di Calman Apo Tagol Kapitan ti Colano Norte ni ti APC President ket awan met nga dagiti lang sumagmamano nga damawatan nga first 2 days 3 days ket naurnos dametan iti panggap iti Barangay Pasda. So far met iti makuna tayo nga problema nga rimso mabayin nga ro dagiti pinag-implement iti ECQ tayo kada dagiti naduma-duma nga barangay. All right. Sir, may sapay nga papanantakot regarding the dagitoy Sunday, sir, kasi everybody's asking dati mo ti advisory nga naibaga dagiti dadto mga kapitan nga during Sundays, and I think ibagbagada uray Saturday will be a no movement day iti sidong uno iti lasod ti ECQ. So could you give us advisory on this matter, sir?
Yes, isumot lang dito tinay pamiting kadagiti na dumaduma nga kapitan tayo. May isuti amok na inwaragawag damot lang di respective barangays na nga on Sundays. We have 2 Sundays siguro taduamot nga Domingo dito. Ikat isu iti time nga pa nag-disinfect kadagiti public establishments nga naitulok nga adlukat kadagiti tiyempo ti ECQ. So useless mo lang nga rumar na madagiti papananda. So everybody is discouraged nga haan nga mabaling na rumuang kuman iti Sunday. So that was our instruction to the different 43 barangays, barangay captains who attended the meeting. So kadigay nga nakaumay, nabagaan damot lang ti Sunday kat close tayo. Kasalamat lang iti napalabas nga ECQ, Kenny. So digay iti naibilin kadagiti barangay captains tayo. Alright. So anya lang dagiti allowed, Mayor, during Sundays, since we have 2 Sundays at ito no next week 2 pay, anya dagiti allowed lang iti Sunday tapno malawlawagan dagiti kailyan tayo, sir? Taba kay papilit dan tumanen nga mabalinda nga rumwarlat ta. Yes, awan nga talaga nga mabalin niya. Sumati na ibilin kun dagiti man religious gatherings kat online anin ta. Even nagiti big churches tayo kat nag-started already nga nag-officiate ni mas through online kat maiparit nga talaga digiti instruction tayo kat isu adda kadagiti barangay captains nga mangibaga kadagiti kakailyan daga damot ti passes na naaramid kadagita. So unless for some emergency reasons nga mabaling nga itulok da so di apo iti pangalan da ti pamalubos kadagiti barangay nga pag nanaidan na tapno ti kasagat no dumabas ta ti checkpoint ket adda dagiti nga kunata yung special no special pass nga ito da for on Sunday. Di iti kasda na pagnanumuan na Ken. All right. Sir, it is a bali nga bangir na naitaming ta idi Wednesday dagitoy kasasaad dagiti kliyente ti microfinancing ken dagitoy dati payment na kadagiti dagiti nakautangan da, let's say from dagitoy tricyclean mo't lang dati hulugan da from K Cervico, especially dagitoy kliyente ti dadakkel nga microfinancing, sir. So anyan iti update regarding this matter, sir? Yes, babaen iti advice ti legal department tayo, legal office tayo. Awan iti power tayo nga mangibaga nga kasi but we already prepared a letter addressed to these different microfinancing firms. If possible nga ag-extend damat lang iti pinag-deadline ta kada iti nakautang kanya nga tantay mo't mabaling nga persahan so da may samat lang nga rason da ket ipakada da pay iti main office da di Manila. So bakan to pay handa nga anaksyonan ay ket nalpas to ti ECQ tayo ket handa pay nga nasungbatan feedback da kanya tayo. So just the same nagaramit tayo ti request letter for them nga numabaling ket i-conduct extension ti 2 weeks matlaeng tapno ti kasta ket dadagos ko mga ipa-approve damat iti head offices na tapno mabaling nga may kandamat iti waya-waya dagiti agbaybayad nga rod iti nag-avail kanya dati microfinancing. So dijay iti nabalin lang naaramidan iti city tantay nga ma-enforce nga rod dijay. So unlike during the national nga declaration na po presidente so iti nasurot so detoy idawat tayo lang kanya dapat I hope that these firms will grant our request to extend for 2 weeks dagiti nga rod deadline iti pinagbayad dagiti microfinance. All right. Okay, sir. Adamanen di may isang natungtong ta idi last Wednesday, sir, mainaig kadagiti makarwar iti outside Tabuk City nga mannalon and dagiti fish sectors. Addamot dagiti agdamdamag manen, Mayor, no, aside from farmers fish sectors ken deliveries, adaba dagiti mapatgan pa nga individual nga agala ti passes going out Tabuk City for important reasons like business reasons, sir. O wano man nalon lang wano. Yes, sir, go ahead. When kani, dahil ti instruction tayo mo't lang kadagiti kakapitan tayo, no, at kadagiti importante launay kat makita da niya, isang arod nga impasa tayo kanya da iti otoridad, ta mismo nga amuda dagiti kabarangayan da, no talaga nga niya di papananda, kat amuda nga mismo dagitoy, kat mabaling nata nga ikanda ti pas niya, so nga binagante mo ti suda nga not to take advantage. Tapno ti kasta kat hanmot gamin ka rason da kat mapanigay, they have to also investigate no talaga nga dagitoy kat ada necesidad nga mapananda ito ikanda ay so that the barangay pas da tapno makapandamot ti man importante nga papananda aside from dagiti
farmers nga ikan tayo iti agapumot lang barangay. So kasdimot lang iti proseso na nagiti farmers from the different barangays at dan nagiti listaan nga naipaulog iti departamento tayo ket daming kanyada dagito yun. So no dati rumaan kani from their barangay dumawat dalata iti permiso ijay barangay captain da tadamot lang mapan mangala iti travel pass ijay one-stop shop tayo dyan ti RSU tayo diti Dagupan iso nga rod iti adaan iti PNP kana City Health Office tayo ijay da nga mga lamot lang ti travel pass tahandamot nga makaruar ijay checkpoint tayo talaka no unang papan dito gigaraw uno nyaman ti checkpoint agta corner kas pangarigan nagiti boundaries tayo kandamot lang makarwar no awan iti travel pass da. So di same lang iti proseso na mangalada lang ti permiso kadagiti respective barangays dakin. All right. Mayor, mapantamanin mo't iti sa balipay nga banag like digitoy products tayo, dagitoy goods, dagiti basic needs, adda ba iti nagbaliwan na dagiti presyo, dagiti basic commodities tayo, iti daytoy nga ECQ, ken adda ba iti agmon monitor sir from the CLGU regarding prices of basic commodities? When adda kami na actually adda di naglipusan da iti December sa basta last year di jay because there were reports that reached our office nga bagbagada nga pinagbaliwan da. So adda dagiti steady nga agliklikos nga adamot lang dagiti kadwada iti TTI ken kadwan na siyempre dagiti adda empleyado ti city government nga inatasan tayo na aglikos mangkita ken adamot dagiti receive ni matlaing nga texts no calls nga text message no dagiti email adamot dagiti i-post da no i-comment bakit so far awan pa mo in danon da kada tayo na kasjay nga panggap iti preso kadagiti team nga nay atasan nga ag-monitor kani. Okay, so good as mayatawan iti nag-abuso sir kadagiti establishments tayo or business owners iti daytoy nga ECQ regarding prices. So how about sir iti transportation na balitaan nga you are providing the transportation of some employees nga mausar dayta shuttle bus iti city local government unit anya iti restrictions wano anya ti ruta na daytoy sir daytoy pa nakausar ti shuttle bus iti CLGU for qualified employees to going to work. Yes, dayta kani nya ti napanunot nga may sa tati problema mat dagiti katwan nga empleyado tayo katawan mat ti mismo nga service da. So we thought of letting our two coasters to be used by our employees. So iti napagnanuman kita ket agrupot ti 5 o'clock nya after the time out da mauray da gani 5:15 to 5:15 ket duwa nga bus neta kadagi danto pay mabati no agsublida ket itulod damot lang pero ti first trip na neta is 5 o'clock to 5:15 to coasters neta then kas na ko nakarod no danto pay nabati to agsublida itulod dalatang itulod dagiti empleyado tayo nya ket agrupot iti City Hall iti Palem agrupot met ijay Black Tree ijay Bulanaw iti bigat agpadagupan kani isudyati schedule na dito duwa nga coasters tayo na ususarin tayo for the meantime during this ECQ. Alright. But the employees are reminded to all wear their masks and face shields every time they go on board dito nga rod coasters nga masusaran para iti pinag-serat da dito dagupan kani. Alright. Mayor, apay awan nga ta iti kabalinan na nga we will be commissioning private vehicles or transportation, any transportation means kadagiti da dumapay nga empleyados going to Bulanaw nga Tabukenyos nga limited nga number nga mangitulod nga teramida na lang mangitulod ken mangsundo nga mangipasubli kadagiti awanti pagluganan na nga individual sir dagiti awan service na antoy nga mabali nga ma-implement or we can come up or miki-contact tayo iti maysa nga adati vehicle na to do the hatid sundo sir kadagiti awanti lugan na. When dayta ti may nga na-indiscuss ko kadagiti nang rona dayta duwa nga barangay captains tayo nga kadakkelan diti Bulanaw ken kadagiti asideg nga barangay ta halos ijay met amin ti pagtubuatan dagiti empleyado nga padagupan ket isudyati ko namin naman nga mga alad-alata iti kaslang pass from their barangay
ket dagiti ket ma-identifyen nga dagiti pasahero Mhm. nga isa kayo na every time nagpadagupan adamot lang iti barangay pasda Mhm. nga ipakita na wano di IDs da nga they are working dito dagupan tapno ti kasta ket isulaeng iti kasla isultulod na kun sunsunduan na so di na ti arrangement lang tadi ta ken Mhm. iti NT barangays da iso nga diti kunak kanya da kadagiti diti pa implement tayo iti ECQ tayo ket adda kita nga concerns da alain na amin dagiti naganda and if they want to group themselves mabalinmat nga ibirok da iti regular nga kasno ko ng patay nga mangitulod ket Mhm. sundo so all they have to do is to make an arrangement with their respective barangay councils nga tapno ti kasta ket maisimpada ket may kanda iti pass dagiti nga rod nga usarin da nga padagupan kani. Yes sir. Kasi kaduan samot sir kadagiti barangay ket ada dagiti barangay services nga dagiti multicab nga kasla nga service iti barangay. So mabalin siguro nga dayta ket usaren nga mangitulod kadagiti qualified as sir nga empleyado nga apan nagtrabaho iti offices nga awan nga talagat pagluganan da if that's possible. Well, mabalimot lang di Kenny. Okay mot lang din ya kasi nakunaktatay basta importante lang kita at dalaang digay pasda nga agapu iti barangay ta digay ngamin ti birukan iti checkpoints tayo diti San Juan ya kadito lang mati checkpoint na San Juan ken iti apas pero iti Black Tree katag patinggamot iti rota na Mhm. so importante lang di documented iti lugan documented iti pasahero nga nagsakay so allowed mo ti Kenny basta may simpadalain. All right. Okay, sir, mapantaman iti daytoy ti dakkel nga kasla nga damag dagitoy ito no dagitoy kailyan tayo nya sir after the ECQ medyo agkeba-kebadam kalpasan kadi iti 14 days nga lockdown ket no maiakar tayo no malif daytoy ket posible ba nga MECQ tayo GCQ wenno agsubli tayo nga dagosen iti MGCQ mayor. Dayta iti kitaan nga sitwasyon nga rod Kenny kitaan dito gigaraw supposedly tomorrow agsubli dati MGCQ niya Mhm. ket nag-extend ni Mayor Soriano kano iti another 5 days Mhm. and so on probably siguro nakita da nga antay nga nag-decline iti number of cases kadagay rumrumar nga resulta ti subsample da iso nga kanain ko lang ipaga nga tilaeng mabaling nga mangpa-shorten or manghanan nga ma-extend iti ECQ tayo ket tinurod disiplina tayo kooperasyon iti tunggal maysa na nakita tayo matata nga iso ti mangyari na dapat dagiti disiplina gana kooperasyon dito ng may sakit no patuloy nga kasi tararami din tayo I don't think we will be extending this one but no umado because of our dating nga garaw tayo nga madisiplinan ay kat baka extend tayo matang but the problem is we have this report nga or news nga naggapo mismo nga naikot tayo may isang official nga nangibaga nga or there's even a news nga damat continuous nga na-declare nga might ko na namot kidi the Cordillera might go back to GCQ. So oray naman pas tayo dito ECQ tayo February 9 ket no gaputa dito national order placing the entire Cordillera into GCQ status ay ket surutin tayo di status nga GCQ but oray no nag GCQ ti February 1 kay sumat ti kunada kay mabasbasa tayo we will still remain iti status tayo nga GCQ gani na malpas. So orayon tayo di ay no talagang i-effect dati February 1 di GCQ no February 9 ta Dimas City cases tayo ken kun natin nga manageable agsubli tayo man nga maanon nga MGCQ ta sumurot tayo di deklarasyon di Cordillera nga GCQ ngam orayon tayo ta February 1 mo ti jay schedule nga mabasbasa tayo ken. All right. So numatuloy data Mayor of course ti surutan tayon ket mandato from the region right awanen iti let's say local guidelines ti mga masurutan we will be maipasidong tayon kadagiti guidelines coming from the Cordillera region. Data iti order Kenny nga nagkaputi national IATF actually. So dijay iti panagkita ti national government nga umadado alarming manen dito number of cases nga rumruwar nga inaldaw dito Cordillera. That's why they thought of putting entire Cordillera into GCQ status. So panunutan tayo dati tayo nga MGCQ agsubli tayo ti GCQ because of the critical cases nga umadado much more nga dito yan na mismo nga Cordillera
Ita nga rod new variant iti COVID-19 nga natuktalan tayo iti munisipyo iti Bontoc Mountain Province. Iso nga surutan tayo laeng dati Irwar, ti National IATF. Ken. So just to give a heads up sir, kadagiti kailyan tayo no mapan tayo maipasidong tayo iti GCQ nga national order data sir, kasla idimot laeng idi napalabas nga GCQ nga rod ti mangyari sir, kadagiti dagiti amin nga guidelines kat the same as the GCQ that we have last year. Yes, karta dayjay ti narigat nga ta from MGCQ tayo nga dati at may tultulok na establishment nga lukluk at namin naabuson sa gamin nagiti duma mismo met nga dagiti akin bagi tag establishments katamot nga masursurot dagito isu nga nagsubmit ti GCQ kat karkaro man so nga panawagan tayo mat lang kadagiti may tultulok nga lukat no MGCQ ko ma surutan tayo latariti paglintigan kat karkaro tatan tag submit ti GCQ puro lain tayo lang ti official order no kaano nga grugi kay kat karkaro man nga limited ti mabaling nga lukat limited ti mabaling nga rumuar. And we will continue with our pass no kasi iti mangyari. So we will just loosen up siguro with the number of days of going out. Kasi from ECQ to GCQ, there's a little bit difference. So instead siguro nga ko another pass again will be used by the different barangays. No, they will be using the same pass pero may nayunan da lang ti aldaw na. Kada nga rod, deklarasyon iti national nga balinte yung GCQ. So data tirigat na Kenny no talagang nga madisiplinaan iti tunggal may sa kanya tayo. Adulap tangay dagiti adapay nakatkatungtong tayo nga amo tayo nga personal nga tattao. We personally know them kat bagbaga tayo nga talaga. Awan mo ti COVID. Sasangod awan ti isu nga panak na isus dagiti nga tattao. No kasi lata iti panag panpanonot tayo ay kat awan ati papanan no nga may tuloy-tuloy ti GCQ ti Northern Luzon ya kano datayo nga mismo ay Cordillera kuno ko ma so datayo tayo nga mismo nga dabasit na adal na katantay nga mamati ay kat karkaron to na dagiti daduma ko na nit kastito tayo katan nga mamasa nga mamati iti COVID ikaw nung nakasi amin ti pinagpantanunot ti tunggal may sa ay katawan ti han nga adayo nga may declare tayo man nga GCQ balinte man nga ECQ tadi nga rod unknowing on your part si kagat carrier tapos kasi pa lang hindi pinagpantanunot mo ay kat makaakar ay kat tumadong maduti cases awan papanan na ng tema nga GCQ Kenny so nga disiplina nga talaga tayo na rito mabalbalin Kenny. Alright sir, kadagitoy nga agvay-violate sir nga kanayonen, let's say adapay tinabalitaan nga from quarantine area kat rinumwar prior to the arrival of swab test result. Awan ba iti kaslang addang tapno masanksyon dagiti aglablabsing iti daytoy nga protocol sir? Actually, pinapailan tayo dagitan niya. So, man tayo na ipalagit mo, I instructed our city legal officer to file cases against these individuals who violated this bayonihan act niya. Kat dagiti kat may nayon ijay amin dagiti about quarantine. Nagditi ayan ti Republic Act na dito kat anay lanad ijay ni dagiti mabaling nga violasyon iti tunggal maysa. Kat dagiti Timmartaray dagitihan nga sumursurot iti paglintigan iti quarantine ay kat pakasuhan da nita. Kat I just do not know no mano iti na fileandan but we will look into the figure this after this Kenny so that on Wednesday next Wednesday I'll be able to give you the figure no man sino man nagiti na filean no addaman no awan tapno maamuan tayo mutlang dagiti nga rod violators nga dagiti iti panggap iti quarantine Kenny. Yes sir. So we are hoping for that tapno kasi no maminsan no nga may apply ti strictness data sir kat adala ta dagiti agviolate especially dagiti nakap na ipasidongan iti swab test and yet nakakalabas sila from their quarantine facility. Okay. When yes Kenny. All right. Good sir, mapantaman ta adang iti nabasbasa nga questions regarding daytoy maipaspasayang kat idi nga naatipan sang komuno naatipa mayor so we need advisory from you regarding this road right of way clearing dan sa tinabasa tayo ti social media nga adda ti mademolish nga balay kat madama iti ECQ. So anya ti stand anya ti situation iti road right of way clearing tayo habang naipasidong tayo iti ECQ sir? Actually, dahil tamot lang iti kaslak ng mga recommendation da niya. Dagiti demolition team tayo nga composed of
DPWH, Army, PNP, through the executive order of the governor. This team was created. So the dauluan iti city government pada tayo dati manpower na ngem dati nga rod ket nagatumot executive order ti probinsya ket dati ket tuloy-tuloy dati ngem datayo nga tinangibaga kanya da nga isu nga hantip isang deng tayo pelaan siguro dito gani malpas iti ECQ tayo tapnohan nga mismo nga da kayo nga demolish ti agdugo-umong na mismo. So may mayat-mat lang let's give them time also tapno makapag-prepare. So nga dagiti nagkanmat lang ti notices nga balbalay ket adam siguro ti chansan nga mangisimpa. Isumot lang iti indilin daytoy nya pinaibaga kadagiti team tayo aglitos da just to remind them that after this ECQ status agrugiman na daytoy nga road nga ipapatupad iti presidente tayo iti road right of way clearing. So nga tuloy lang tayo after the quarantine. Iti ECQ. Okay. Yeah. Alright, sir. So, klaro di jay, awan pay laeng suspended iti road right of way clearing while we are under ECQ, maituloy numalpas. Yes, Ken. Alright. Sir, mapantan iti may sapay nga kadakulan dito yung topic regarding dito vaccine kasi adadagiti nabasbasa tayon nga advisories from social media regarding dito provincial tayo kat the provincial local government unit is urging dagiti amin nga LGUs to come up with a city vaccination plan. So anyan sir iti stand tayo regarding this? Dito kahit kung i-claim niya, I had the chance to talk with the Assistant Regional Director of the OFC yesterday, Dr. Nelly Pangilinan. Ket the order, adda kanon iti order iti the ILG. Now we are just waiting for a copy of that. Na only, take note na, only frontliners apo. Iti isubmit tayo nga nagan jay DOH through the ILG. Isubmit tayo dagiti nagnagan iti frontliners tayo. This include of course dagiti BHW, tanod, dagiti barangay officials tayo, city officials, health officials tayo, dagiti PNP, Army, nga ipaspasadmit da dagitoy ta isu iti agprocure ket national government kano kuna ni Dr. Pangilinan. Ket dinamag tayo no kasanumat daytoy mass vaccination. Ket ti kuna na mayor iti adda laing nga production na is emergency use license. So korektaran man dagita gipopose kuna na kanya di kalman. Adapay dagiti do doktor nga agpopose nga ibagbagan ni Dr. Pangilinan niya handan samot nga ammo na iti vaccine kano according to our assistant director ket haan pay nga for mass production. Taday tinurog ket 2 clinical trials pelang tinalpas isungurod nga emergency use license purposely para lang kadagiti frontliners tayo nga adda kanyada no kayat da nga agpa vaccine tapno maprotektaran da. That is why emergency use. So, nun to adda ti lisensya nga mass production, that's the time nga i-offer dan to iti open, yeah? I-open da for public consumption. Dahito nga vaccine nga kung kuna tayo. So, nga basta-basta nga agbirok kan. Unlike dinamag tayo no apay nga rod ti bagyo ket nakaala naman isu nga rod ti pagbaga nga nasapa dagan nga nakicommunicate dagiti international companies ta isumat dagiti nga rod Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Gamaleya and others nya ket nakicommunicate that is why the DLG kunana came out with a memorandum nga amin dagiti frontliners nga pag-isuti iyon una ket masapol nga isubmit tayo ti listaan kada gitoy DLG tayo ti forward the national government ngem take note manen haan nga tayo gayam ti gumatang ta mismo nga national government according to the OH Assistant Regional Director. So kada tayo mat nga agbalbalak na private individual nga pa-vaccine awan pay ato iti gumatangan tayo. So pakikom ko pangikakwan ti gobyerno teta diti ni vaccine czar tayo ket alaen na amin dagiti frontliners ti Philippine government whether public or private. So kahit nasawen, patimot lang dagiti nurses or doctors ti private hospitals, i-consider tayo isu da nga frontliners, isubmit tayo tinaganda, tapno i-forward dagiti national government, ta isu pa lang ti umuna, nga ma-orderan iti vaccine. Nga? Okay. So kada tayo nga private, nga awan,
ay nga oray hantay mabalin apo ta awan pay ti mass production na Mhm. ta awan pay nga rod ti license nga inted sa ti World Health Organization nga mabalinan nga pang public use dito. Iso nga pang frontliners iso di makunko na nga emergency use license. Dili ato ti diferensya na ta hantay nga post hantay matamo ti bagbaga tayo nga apay awan tigatangan da awan apo pay laeng iti mass production. Mhm. Ket no damagatang yung mass production ni mayo ibaga tay so ti ipadawatan ti permiso di DOH no ta makontak yo nang rona na kayo nga doktor nga post no dati mang gumatangan nyo mayo ibaga apo ti gumatangan tayo ti ipakada tayo di DOH tagatangan tayo ta damot ti pondo na reta Mhm. nga mausar na para iti vaccine. So kitaan tayo kuma let's be responsible in posting nya hantay nga post lang tayo mo ti ibagbaga tayo baka sublimot lang kanya tayo deta kami. Mhm. So nga data ti baga ni Assistant Regional Director di Calman nga digijay laeng frontliners pala ang iti isubmit kayo iti national government pa iso ti iraman da nga ma-procure according to DOH. All right. But if I quote you for that statement, sir, kat dagiti frontliners pay laeng ti umuna. So meaning to say, Yes. adda iti sumaruno nga for other sectors rather than other than frontliners. So adda siguro matlakit nga sa uwan nga no umuna, so adan tumot lang ti plans for coming up with vaccine kadagiti daduma pay for public or maybe for other sectors kasi tiket nga sa uwan kadidi mayor. Kan kani. Mhm. Tikat na sa undi jay umuna pala nga may submit pa iso lang nga rod ti mabaling nga itulok iti gobyerno tayo nga maitkan met lang iti Mhm. allotment para iti vaccine. Mhm. Kadi nga rod ta hantay nga tinaitid lang nga rod nga lisensya dagiti kunak nag-produce iti vaccines ket emergency use license. Mhm. So no emergency lang intulok da para frontliners lang. Mhm. So tunto dagita para private nga kas na kunak tatay no addan to ti mass production santo laeng may open nga Mhm. nga for public. So right now ta two clinical trials pa laeng tinaaramid para laeng kadagiti frontliners nga mangkayat nga mabaksin daytoy nga rod ited ti gobyerno tayo nga i-procure da kadagiti international companies. So awan lata ken awan pay laeng iti para private nga individuals according to our Assistant Regional Director. So nga orayon tayo nga the mass production and that's the only time na mabaling nga ko natin nga we can go over the counter and get be vaccinated kasi ito ka na inspiration da di Calman Kenny. Mhm. So do you have an information no let's say ta umunan dagiti frontliners nga kunam sir. That information tayo no anya ti dosage na rata sir, one time shot or maminduwa or what sir? Mamindoa Kenny, let's say 2 doses per amin mat kanong nga companies nga nag-produce ket 2 doses amin dagiti ito na oray pa UK and USA ket 2 doses mat lang ti na ito dagan na I had the chance also to chat with my cousin in United Kingdom ket diamot lang ti kunana his wife who is a nurse ket 1 dose pa lang ti nalpas kanya da and she's about to take her second dose. So nga ijemot lang UK kat puro laeng frontliners pa lang ti inikanda. Awan pa ni isuna nga mismo nga frontliner kat han nga na baksinan nila bakit na working as a nurse. So dito Pilipinas kasi mo tang explanation ti DOH kanya tayo nga para kadagiti frontliners pa laeng iti may gatangan kada iti vaccine nga aga po ijay companies abroad Kenny. All right. So sir, eto na. Ada iti pronouncement. There is a pronouncement coming from the office of the congressman, ni Congressman Mangawang, urging all LGUs in Kalinga to allocate fund for this vaccine. Nakatungtong yun ba ni Congressman regarding this, and what is your take on this matter, sir? Actually, siguro amin mo't nga mayor dito at as far kadagi nakaskasaote nga mayors that they have already allocated and there's no need to remind that. Kasi at damot I know for a fact na these mayors are already anticipating getting rid the procurement of vaccine. So nonetheless, we thank the congressman for reminding the other mayors, but on the part of the city government, we have already set aside an amount for the procurement of vaccine. Ket idawdawat tayo kumamat, dito yung mat project si DPWH nga pala nga mausar, i-realign na kumamat kumabalin, tapno isumat ti maitulong dito na duma-duma nga munisipyo tayo nga, adamat dito projects nga pala nga masapol, kat mabalbalin kumamat, tumulong kumamat ti national government through his office,
Tapno matulungan mo dagiti na duma-duma. Kasi pondo ti sudad, uray mo kung kunada nga 1.3 reta billion niya. Kenny. Dahil ka 55% ti mapan ti personnel niya. Dagiti salaries, dagiti maintenance and other operating expenses ti opisina, dagiti capital outlay niya. Tilaang mabaling nga pangigatangam, iso dahil tinarot ayan ti 20% development. Igatang mo matamin deta, what will happen to our economy? Amin nga programa ti city government, ti livelihood, programa ti social services, ti health services, education, alangan mo't ngayon mo amin iti vaccine. What will happen? Hamot nga 1.3 billion ti igatang mo iti vaccine niya. Dede mausar iti panagsweldo, mausar ti panagpataray ti gobyerno, kadigala ang 20% amounting to less than 300 million na may barwaras ti naduma-dumang aspeto iti panagpataray ti gobyerno kas na naktatay iti social, health and services tayo, social services, health services, nga pwede economic nga services tayo. Nagito iti mapanan na. So hantimot mabalin nga ipan-amin din ti COVID. That's why ada kumamot nagiti daduma nga tumulong. Han nga kaputa 1.3 billion, they are thinking na of the 1.3 billion. Amuda data Kenny. At han ko mga kaseti tanang explain tayo because we are just misleading the people. Dito mo't porta ti gobyerno, ang temot nga buo nga bagi nito nga imabaling nga igatang agtartaray ti gobyerno tayo ado dagay pakausaran na. Kas na ko only 20% iti mabaling nga mausar para ti proyekto nga mabaling nga igatang mo i-vaccine. Ket no igatang mo amin ti vaccine inya nga ti maaramid ti ekonomiya tayo. So nga tumulong da ko magidiang nga mang realignment tapno ti kasta adamad ti maitulong dang igatang iti vaccine kani. So, anya ti plano, sir? Let's say, for example lang, adda iti national mandate to, nga mandatory, iti panag-vaccine kadag iti publiko, tadanto ti mass production. So, what will be your future plan regarding this, sir, no addanto ti mandate nga masapul nga amin ket mabakunaan? Definitely, no kung nati national government nga the all LGUs will allocate funds for the procurement, then we do it. But I don't think the national government will do that. Definitely, they will just identify siguro no kaya kiti mabaling nga ikantay di awan ti mabalin na. Kada kiti mat ada igatang na ay kat siguro no need mo na baka the government will siguro ibagate nga amin mabakunaan pero kada able and capable iso daati gumatang siguro. And that vaccine, when that time comes, Kenny, sigurado na available detan awan ti shortage na mass production do detan. Katatanga tiyempo, hantay mo't mabalingag ni bagang agpabaksin tayo, tawang pa mo't ti mass production. Alright. So, dagiti officialis tayo, dagiti members ti Senate, Congress, dagiti Army, PNP, kad kasama ti local frontliners ti city, municipality, dagiti ti maisubmit nga nagan, ta isungarod ti mo na nga metkan iti vaccine. Kat no open to detan, it's just like over-the-counter medicine to detan, nalakalang ba't kagpa-vaccine, no? At danto dagita nga itulok iti World Health Organization na mausar for public use. So, di jay lang iti pagpatinggaan tayo. Hantayo nga mabaling ibagang at pabaksin kan, taawan karot ti mass production na pailaing. Ta 2 clinical trials pailaing kano tinalpas. Kat hantay nga maitulok ti World Health Organization nga usaren as vaccine for mass use. Digay, the explanation na. All right. Okay, so we are looking... Nalawag siguro, Jack. Nalawag, sir. Nalawag. Yes, yes, Mayor. Nalawag ng tatanga tiyempo siguro. Ito post niya. Nalawag ng tatangal daw. Tikalawag na siguro. Dagiti ito lang ti national government para kadagiti frontliners tayo. So nga pangasi tayo kuma. Uray to pa dagiti frontliners kit agduwada pa yung agpabaksin. Tanda ka na mo ti epekto na. Yes, sir. Haan nga mandatory. Ito timbagada. It's not mandatory. Nagpabaksin iti frontliner, no, kayat na. That was the statement of our Assistant Director Di Calman. Iso nga di kunak na di ito pa frontliners nga nakasasaot kat mabida pa 2 clinical trials na nga rutinal pass. Pero kada iti man kayat di vaksinan dalat at not least damat iti protection dano makikang sangoda kada iti kunate nga suspect ti COVID-19. So kasdi pa lang iti pagpatinggaan na nga. Ket ko na daman nga Kenny nga dadaytan ti mass production. Apo, dati igatang ti city tayo, namgas na kunak, anmet na amin kat igatangan iti city, tanya ngay mo't mangyarin iti syudad tayo, no, itid tayo amin kanyada. Kadigay makabael, iso apo iti tulungan iti city,
government tayo. Panunutom kani, ya, 821 dos 1,600. Kadagiti, ya, nagibigiti adamot magastos na nga 1,600 or 2,000 hantay inayon ti bagi tayo. Taday tanto nga tiyempo nalpas ti mass production, magatang tayo apo deta ora enya nga butika siguro no openan iti production na deta. All right. Okay. So, but anyway, sir, we will be keep posting our kailian regarding future amendments kuno future nga mangyari iti vaccination. So hanpay mo't nga daytoyen nga panawon ket masapulen nya Apo Mayor. So ma-inform to that tamot iti publiko regarding that concern about vaccine. Ket sir, Yes, definitely. Ket sir, we have 3 minutes past the hour of 1. But then it's okay, sir. I'm giving you this moment, sir, nga mangited iti pamaudi nga mensahe ken dagiti baka malagip yu pay sir nga hanyo na ibaga. You may go ahead, Mayor. Well, ipalagit tema na niya, Kenny. Pangasitay ko no adaman iti han nga nakatune intap tayo pinagtungtungan ta deta nga vaccine. That I would like to ask you to answer personally basing from our conversation. Yes, sir. Regarding the vaccine. I know that adun to pa lang man question dita that you are now authorized to answer them because you will be basing from our statements a while ago. So, kadagiti palagit ko man, kadagiti empleyado, kadagiti nya panggap iti mass gatherings tayo. Ay, dagiti kunak ko man, diti ni ANT napayan, namaminsan niya. Yes, Diti sir. ANT ka. Talungal daw lang ato, iti may tulok. Ket obserbaran tayo ko ma, iti protocols tayo. Ket no adaman ti lumabasan na, please seek a permit from your barangay. Tapno may tandamat iti city no approval da. Ket palagit tayo manen iti public transport tayo ampeng open niya except kadagay maitulod lang kadagay opisina tayo. Ken dito nga rod mausar nga tricycle sa ket dito lang within their respective barangays tayo. Kadagay tayo matket na nga rumwar palagit kumutlaeng iti travel pass tayo ket han nga suspended dito basta lakit di reasonable mapangkayo di barangay yo pakadayo and they will give you a certification or letter and you can just present it that to the CHO no talaga nga required kay ala inkalkulitan kay nga rumbar ket kanta kayo mati travel pass. So kadagiti kakailan tayo nga dingdingit tata kahit kuman nga pasalamatan iti tunggal maysa nga. So andaman ti question tayo ket hante ko mausaran ti social media nga mangperdi nya idamag tayo kas data vaccine nga reta adu tagi post ket andamat ammo nga rasto ti reglamento na anyan antay awon tayo ti mass production na ket angkay madanagan kadagiti gibagbagang adan nga taba iti igatang ti city government adda apot igatang tayo nami-remind ko mutlaeng haan nga mass production tayo laing tata ket mabayag pa dito iti pinagkita tayo 2 clinical trials pa lang ket according to DOH assistant director tayo ti region na ket awampay iti mass production na takagudwa pa lang iti proseso na only for nagiting road frontliners tayo. So hantay ko mga comment no hantay nga mo ti ibagbaga tayo tabaka agsublimot lang kanya tayo kada tayo pa iti kababaen kani. So pagtitinulungan tayo kiti apo gawaten tayo ti operasyon iti tunggal maysa nga sapay ko haan nga dagita ti aramidon tayo ya Okay. tumulong tayo kiti no kasano tayo nga mapalabanan dito nga COVID-19 tayo. Mayor, ada lang man ti ihabol ta. Mayor, tayo ti Facebook live Sige stream lang, tayo. pwede. Duwa nga question, sir. I-cater taman daytoy. Maysa from Alan Dick Ayaman. Sir, ask me man, how about dagiti apan nag-process ti papers da ije outside Manila? Mabalin ba? O first data, sir, nga question. Outside Manila. So dagiti provinces other than Outside Kalinga ko na. Yes, outside Kalinga, Outside going Kalinga. to Manila Yes. maybe. Kung na nga rod, no, dagiti kat application siguro iti the deadlines na kas pangarigan dagiti PNP ko we allowed actually the city health office allowed the travel of 13 na individuals nga mapanag-training iti Bulacan for PNP or Army. So ada digiti ngay travel nga talaga nga necesidad nga mabalin nga i-postpone tayo tadamat deadlines na we will allow that. But for those mapan lang ag-apply iti pangarigan iti trabaho ket we advise them na ipasen na tayo kumada iti quarantine tayo. So iti ulitak manen the barangays will determine the necessity iti travel da and if they see that
it is really needed for their constituents to go out of the province or go out of the city, and then the city health office will allow also. So kita ante lang, hindi necesidad na. Okay. Last question, sir. Alvin sa de. Okay. From Apita Awayan, sir, apay nga handa nga payagan di antimi nga mapan nakitaan di kabsat na nga natay ijay tuga agga pulang met isuna ijay kamalog ngem senior citizen suna isuda lang ngaminan tinabatbati nga agkabsat mabalin ba nga ikanda ti authorization di antimi nga apan makimi natay di kabsat na ijay tuga pumakpakaasi Margarita Fernandez. Yes, mabalin siguro letan, pero dito kat case-to-case basis nga, dito kat natayan maten. But, of course, kita ante basit sa kadwoin tayo pa ipakadayo lang yan ti Barangay Tuga, pwede checkpoint tayo ti Masap lang. This will be the last time to pay respect to his or her brother, yeah? At payagan damot kan angam with the minimum, with the limited hours siguro. Can of course, DJ ano, nakamas iso na, kan naka-face shield met lang, kan tumapan ijay, pangasi data maki-maintain talat pati social distancing. So Okay. dagiti kat case-to-case basis dito kani, kat amo tayo matukas nga banag, kat data mo ti maudi nga tiyempo, na panangkita, iti kapsat na, ay kat payagan tayo mo basta the coordination lang. Ija barangay. Ito nga barangay, tagkaroba Yes, dapat sir. lang ijay masabit na kawagayan kanya tuga. Okay, so last from Saddam Aurelio Villa, how about doctors who will go out for duty outside Kalinga? Una na, Mayor. Yes, dahil tama na niya ti issue idi. That adamat, digiti frontliners namat, they will be allowed. But according to our city health officer, once they will go beyond the 3 days ngayon kada, ay kat they have to be check manen, ma-check, ma-quarantine da, no, kapilitan nga positive da, pero the requirement at the city health office they have to undergo rapid testing, no, agsublida from their work, no, iso dagat pagtrabaho da ijay outside. Pero amat siguro nga narigat niya, sa only brimat antigen testing, city government, mabalindamat nga pateslat no, agsublida. Alright. So dagita po Mayor, dagiti questions tayo kat pagyamanan mi manen iti oras yo ditoy programa ti CLGU. Programa yo apo Mayor nga magandang tanghali Mayor kat magandang tanghali sayo and stay safe and God bless sir. Thank you Kenny, and magandang tanghali po sa ating lahat.